Et ben voilà, on nous sous en balima malendéou. On nous sous des en balima malendéou nous be malikono, en balima malendéou nous be jamana koka. Ne fofana arunanga fure ba apela jili. Malendéou, do dori, do koro, do fire. Fofana arunanga bena sigi ka video concours do ke mali autorité. Ambalima malendéou amena kuma mali autorité mogo kwa Johnny John amena kuma mogo fla de kan bide mali autorité ou la bide soka ko kala maiga ale na ka président Assimi Goïta mali malendéou mali jamana bay mali jamana kurubay ambalima malendéou munu be mali kono an munu be mali koka diaspora mali munu be France anga furi ba appela jile New York kata Angleterre kata Japon kata Hong Kong malende munu be Japon malende munu be Chine malende munu be Dubai malende munu be jamana Afrique jamana tola ambe malende bela jile fo ka bela jile ngol mando fofon aruna kan video yi mbena blanga chaîne be sans fait nga chaîne YouTube mena bla a sans fait mena blanga TikTok sans fait mena blanga Facebook bela jile sans fait malende ou malé jamana kropai malé autorité ou de wuli labi Assimi Goïta anana ka gouvernement sogoli ko kala maiga colonel Sadio Camara anga foli bu bela jile maliki jaw e ala mogo iya fo kibe mali fe ala ki deme ala kana auto janfana de Assimi Goïta ini no fe mogo ala ka okisi janfala awaro duriya fe dodi itisi ka ke dunia kono ko ate kila ate foima Assimi Goïta fileni sugali ko kala mai ka fileni ala ye den do de di malendo ma mais anto valeri do adama den wallahi bille frafin file nere frafin de je suis noir ne frafin de wallahi bille wan be sa frasmi de nyala mais ne ten dambe fale dambe were la ne ma fili nyere ma ha parce que alama de ni fili yere ma de ibe ke suya wore frafin de se kata nyefe wallahi bille ben kali ala la frafin de se kata nyefe muna malende de blelen be uka mali autorité ula chama be ngante be mare faso de nyuma be mais dunia yoro yo faso de nyuma be faso de njugu be faso de njugu munum be de ulu blelen be transition in contrôle la a jera wo ye wa mo je wo ye ni transition be de ben kali alaka e ala anteke anyere malende angana fili anyere ma alamade ni fili yere ma ibeke mogo ka jonde de mogo ni fi ire de kanga so ire folo e awa drame ka ni musique mbora Musa Traoré ka klela abeka ni musique nke Musa Traoré o de la ambalima maleni anga mali fama koro munu tanyana ala ka ya foma mais munu be fangala ni wati na transition fanga no Assimi Goïta na ka gouvernement anga woli angu deme mali atisi ka tanye fe dabara drona bele jerembe ki tafoni réseaux sociaux sanfé kuma teo fo aka ki dusukun de la mali ko wallahi bile na di dusukuna ka fo ko kuma dron fu de do an bankali alala an bankali ala mi nyan tan kan bla duniya kono mogo ya fo ki be toron ke mali la ambe toron ke la muna wati bile jile ne be kuma nga jamana kan parce que ne be nga jamana de fe ne tenga jamana bla mogo ti parce que faso de njugu mu be mali nkono on be mi fo mali jamana korobay wala ju su jaman delen de be mali dugukolo njukuro mais auto kalama auta ko mali de janfa mogo iye mali janfa billahi ala bi tro o de la bi kunu kake kunu
ala ye ko dɔ yira duniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ni ala ma fara maliyɛnw yɛrɛ kan faransi b'a fɔ ko maliyɛndenw nɔ don o ye mun ye faransi fa mali wari afiriki an bɛ wari min dun ye a bɛ dilan so min kɔnɔ o de jenina maliyɛndenw ne kɛra a kɛra ne a ma kɛ ne ɲɛna tasuma in kun bɛ bɔ in jeni dɛ mais ne taara jɔ so in da la k'a filɛ an bɛ wari min dun afiriki a bɛ dun so min kɔnɔ a jenina Paris faransi yan nɔ sini kunu o kɛra kunu jama caman bɔra so in jenini anw taara jɔ fo so in da la dɛ faransi fa bɛ dilan yɔrɔ min na mali wari aw bɛ wari min dɔn dɛ Afrique de l'Ouest bɛ wari min dɔn dɛ a so jenina kunu Paris o de la an balima maliyɛndenw an balima maliyɛndenw n'an ma wuli an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka jamana tiɲɛna an ka jamana danbe bɔra a la Asimi Goïta ani Sogli Gogla Maïga olu ni gouvernement tɔ bɛɛ lajɛlen olu de y'a fɔ k'u bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sago u yɛrɛ ma quoi mais awulilen de b'o la fana k'olu fana kɛlɛ a tɛ aw la o walayi bilen i b'a dɔn vidéo dɔ bɛ yen quoi hali u bɛ si duniya kɔnɔ a man di ne ye quoi walayi bilen ne bɛ n kali ala la ne tɛ se aw tɔgɔ ma dɛ mɔgɔ aw bɛ transition in contrôle la anw b'aw dɔn kelen kelen mais ne jigila tigɛra quoi walayi bilen vidéo mani dɔ kumana bi an ka transition fanga in contrôle la bi a ye ne jigila tigɛ quoi ne kun t'a dɔn ko nin bɛ nin kɛ quoi walayi bilen ne hɔrɔn de ne bɛ n bɔ yɔrɔ dɔn ne bɛ n fa dɔn n bɛ n ba dɔn walayi bilen wa ne bɛ n ka jamana dɔn mais e filɛ i yɛrɛ ma dɛ faransi sigi ye i filɛ i yɛrɛ ma an bɛ ɲɔgɔn dɔn faransi yan faransi sigi n'a y'a i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ anw ma ɲinɛ an yɛrɛ kɔ han faransi ka ci sini i b'i segin yɔrɔ dɔn o de la mɔgɔninfin anw y'o de fɔ sa mɔgɔninfin n'a balila ka fɛn sɔrɔ a bɛ ɲinɛ hali ala yɛrɛ kɔ sinon aw ɲɛ bɛ fana Aruna yɛrɛ la o n cɛ ka ɲi ngolo la fana ye ne natalen tɛ maliyɛnden na ne y'o de fɔ toujours ne b'o fɔ ye ne mako tɛ maliyɛnden ta la ne bɛ n ka vidéo de kɛ fasoden kanu de don maliyɛnden natalen tɛ maliyɛnden na ne natalen bɛ minnu na o ye n ka abonnés de ye n bɛ n ka abonnés fɔ waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔ abonné bɛ ne ka chaîne YouTube sanfɛ parce que adamaden ni mɔgɔ y'i kanu i kan k'o tigi de kanu mais n'i y'a fɔ k'i tɛ ne fɛ fo ka duniya fara lahara kan ne tɛ k'i fɛ fo ka duniya ban parce que mɔgɔninfin bɛɛ lajɛlen tɛ k'i fɛ o ne fɔ fana Aruna yɛrɛ min bɛ yen ne filɛ ka kuma ne min bɛ ka kuma duniya tɛ bɛɛ tɛ kɛ ne fɛ o de la n kanubagaw n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn réseaux sociaux sanfɛ manamana ko tɛ manamana kɛyɔrɔ tɛ o de la an ka jamana in ye jamana kɔrɔba ye surtout jamana ka kuma n'i bɛna kuma jamana ka ko la i b'i kuma cogo de dɔn surtout Mali ye jamana kɔrɔba ye Mali ye dugukoloba de Mali tɛ tila koyi a diyara o ye o a ma diya o ye o Mali in tɛ tila ni ne nin bɛ mɔgɔ min bolo o k'a tigɛ su in na bɛɛ mais Mali tɛ tila nous sommes unis Mali ye 20 millions d'habitants de 20 millions de données yɛrɛ o de la Mali tɛ jamana lankolon ye anw filɛ faransi min kɔnɔ yan nɔ faransi territoire in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye réseau in ka bon n'a ye olu de bɛ ka aw manipuler cogo sugu dɔ la aw yɛrɛ bɛ wuli tuguni k'an ta k'an di an juguw ma tuguni fasoden juguw bɛ hali bi ja mais aw tɛ aw baw ni aw fa minnu ye aw bange k'aw bila duniya kɔnɔ a bɛ olu de la ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔninfin bɛɛ ba i yɛrɛ la quoi walayi bilayi Mali vive de Mali vive la République an b'an ka jamana fɛ faransi bɛ ni faransi cira sini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'a segin yɔrɔ dɔn e bɛ sigi i bɔda kan k'i ka jamana de buruja ne jigila tigɛra aw la quoi Mali vidéomaniw dɔ bɛ yen aw ye vidéomaniw bɛɛ lajɛlen danbe b'o la quoi vidéomaniya tɛ ɲɛmɔgɔdenya ye koyi vidéomaniya ye baara de ye koyi
aw bɛna sigi aw kɔfɛyɔrɔ kan ka kumaw dɔ fɔ jamana ma. An ka sigi k'a to lajɛ jeliw y'a fɔ ka kuma dɔ la k'a to an bɛ ka taga an bɛ se. O de la an ka jamana in jamana kɔrɔba don. Ala k'an ka jamana Ala ka bɔ nin tɔɲɔ in na. An bari komi i bɛ Mali kan Ala ka wuli ka bɔ Mali kan. An bari ko ma jamana ma. Transition fanga an b'u soutenir dɛ. Hali ni an bari ko ye san 10 de kɛ Maliyɛn den bɛ se ka yɛrɛ balo. Anw tɛ fantan jamana ye koyi. O hakili la n'u ye Americain di bi Mali kan o dugusɛjɛ an b'a fɔ ko élection bɛ kɛ sini jamais de la vie. O tɛ kɛ. O de la Maliyɛn denw a y'aw kuma cogoya dɔn. Réseaux sociaux ye fɛn dɔ de ye. Réseaux sociaux n'i bɛ ka kuma réseaux sociaux ɲɛfɛ i b'i kuma cogo dɔn surtout jamana ka ko la. Mali jamana kɔrɔba don. Mali sera degré min ma an kan k'an yɛrɛ bonya an k'an ka autorités bonya. Mun ye Mali segin kɔfɛ parce que Mali an tɛ autorités an t'o bonya. An tɛ ɲɔgɔn bonya yɛrɛ Mali dugukolo sanfɛ. Mali dugukolo bɛ ka halaki ka taa fɛ. Yatimɛdenw ɲɛji bɛ ka tigi Mali dugukolo yɔrɔ bɛɛ don o don. Hɛrɛ tɛna o jamana kɔnɔ don o don. Dɔw de bɛ ka dɔ buruja don o don ni réseaux sociaux kelen sanfɛ. An k'an kuma cogoyaw dɔn, an k'an fɔ cogow, an ka kuma cogoyaw ɲɔgɔn ma, an k'an ka kuma cogoyaw dɔn. An kana bila ɲɔgɔn na. Maliyɛndenw an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka kɛ kelen ye, an ka don dɔ kelen fɛ, an ka bɔ dɔ kelen fɛ. N'o kɛra Mali bɛ diya. Mali a kunu kun ka di. Mali bi ka di. Mali sini bɛ diya ni Ala sɔnna ma. An ka fɛn dɔ de kɛ an mɔdenw n'an siw u bɛna fɛn min fɔ an fana kɔfɛ. Fofana Aruna créateur o fa projet sara ne Fofana Aruna waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ vidéo kɛ k'u cari réseaux sociaux ɲɛfɛ. O de la n bɛna bɔ kuma kɔnɔ Maliyɛndenw parce que adamaden mɔgɔninfin dalakan ye wara de ye a bɛ se k'i yɛrɛ minɛ k'i dun. O de la an balima Maliyɛndenw yan'an an ka kuma fɔbali fɔ dɔ fɔ an bɛna kuma jɔ nin yɔrɔnin na. N'a y'aw diya a y'aw tilen, n'a ma diya aw ye continuer. Mali in kɔni tɛ tila, Mali tɛ janfa fana. Ne ni mɔgɔ kelen t'a fɔ sa, aw ni jamana de b'a fɔ. Wa ne ka vidéo in 20 millions d'avis olu de bɛna nin vidéo in filɛ. O de la an balima Maliyɛndenw an bɛna bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔnin na. Vive le Mali et vive la République. Mali ni ye misigi kɔrɔba ye Maliyɛndenw. Nin kɛra an mɔkɛw tile de la. Ni Awa Darame ka nin misigi n'a sera nin yɔrɔ in na an mɔkɛw o tile o tun bɛ wuli k'u yɛrɛ yuguba dɔɔni. A bɛ kɛ hakili jigin kokorow la ni misigi in kɔni. Mali kun ka di. O de la an balima Maliyɛndenw. N ko parce que n yɛrɛ fari bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na. Parce que ne a tɛmɛna nin kan dɔrɔn n yɛrɛ bɛ wuli quoi. Vive le Mali, vive la République. A ye nin drapeau in filɛ bani. Nin drapeau in tɛ jamana lankolon ka drapeau ye dɛ. Vert, jaune, rouge. Nin ye Mali ka drapeau de ye. Aw hakili la tɔlɔnkɛ de nin den nin Mali ma. Tɔlɔnkɛ ma nin di Mali ma dɛ. Baara an wɔsi den nin drapeau in ye. N bɛna gɛrɛni dɔ di drapeau in ma quoi. Nin ye Mali ka drapeau de ye. Vert, jaune, rouge. Vive le Mali et vive la République. Mali jamana kɔrɔba, Mali jamana dumanba, Mali population caman. Territoire caman bɛ Maliyɛndenw bolo hali u tɛ se k'u sigi a bɛɛ la. Mais Mali, nous sommes l'homme fort de la monde entier. O de la an b'an ka jamana in an b'a sauver. Ni an natɔla de an tɛ segin tuguni ni jamana in de ma sauver. Réseaux in sanfɛla de an ka taga APC. Vive le Mali, vive la République. Fofana Aruna a ye taa aw abonné Fofana Aruna ka chaîne YouTube sanfɛ. Ni TikTok sanfɛ la de. TikTok sanfɛ la n bɛna nin vidéo in bila sanfɛ. N ka chaîne YouTube n bɛna nin vidéo in bila sanfɛ. N ko n'aw b'a fɛ ka vidéo dumanw filɛ Mali ka ko, Mali ka ni ko min kɛra Mali la k'a di aw ma information ɲuman a bɛ sɔrɔ Fofana Aruna ka chaîne YouTube de sanfɛ. Chaîne YouTube dɛ, n m'a fɔ ko TikTok sanfɛ dɛ, chaîne YouTube.
parce que vidéo surmanu de bɛ n ka TikTok sanfɛ mais n'aw b'a fɛ ka vidéo jamanjan ninnu ye aw bɛ taga n ka chaîne YouTube sanfɛ ni ala sɔnna ma Fofana Aruna a ma ɲi dɛ wa n'a ka ma ɲi fana ye mari mu sonika lemu na min na ngiri mali diga mɛ bɛ kɔnɔ ara muguba mari mu sonika lemu ka giri a kana mali sauver sonika lemme ni sonika lemme parce que sonika lemme barke ni na daga bate quoi a kana duro ko to a kana duwa mali khadanga sonika lemu kana duro ko to a kana duwa mali gore ke dangani sonika lemu na min na o du haju ma ka do ma sonika lemu tous les soniqués de la monde entier parce que on fait des bêtises quand ni musique in fait quand ni tchaka tchoye na quoi mais t'as fait ka wuli kan donc men kanu baka bela jide fo ka bela jide wala ni mando Fofana Aruna de créateur fo projet sara mbera bok ma ko non yorni na vive de Mali vive la République